अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब जो बात आपसे करने लगा हूँ वो बात बज़ाहिर सुनने में एक आम सी लगती है, मगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कमोबेश हमारे सारे मसाइल ही इससे जुड़े हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि सारे मसले ही इस नुक्ते से निकलते हुए आ रहे हैं। और अगर हम इस नुक्ते को समझ लेंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि हमारे ये तमाम मसाइल इनसे हल हो जाए। देखें, नमाज पढ़ने का हुक्म घर में अकेले भी दिया जा सकता था। रोजे लोग अपने अपने हिसाब से कभी भी रख सकते थे। हज भी आप अपने अपने मुल्कों में कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस्लाम को मालूम है कि इंसान के खमीर के अंदर एक इज्तमाई तसव्वुर दिया गया है, एक इज्तमा का तसव्वुर दिया गया है, और ये बड़ी हद तक जानवरों में भी मौजूद है। साइंस भी हमें होमो सेपियंस कहती है, और हम दूसरे जो हमारे बहुत सारे उलूम हैं जो इंसान को एक्सप्लेन करते हैं वो उसे एक मुआशरती जानवर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक मुआशरे की सूरत में रहता है, एक इज्तमा की सूरत में रहता है, वो अकेले ज़िंदगी बसर नहीं करता। उसकी फितरत में रब ताला की तरफ से ये तमाम चीज़ें डाल दी गई हैं। तो अब अगर आप फितरत के खिलाफ कोई काम करेंगे, कुदरत के खिलाफ कोई काम करेंगे, तो आपको फिर उसके बुरे नताइज भुगतना पड़ेंगे। और इसी बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने बारे में खुद सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने मुफाद का सोचेंगे, सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करेंगे, अपने दाएं बाएं नहीं देखेंगे, तो अगर आप बहुत कामयाब तरीन इंसान भी हुए तो आप अपने ज़ाती मुफादात 55 से 60% तक हासिल कर पाएंगे। मैं ये बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 50% तक पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल है। मगर आपकी अगर सोच इज्तमाई होगी, आप दूसरे लोगों के लिए भी सोचेंगे, मुआशरे के लिए भी सोचेंगे, अपने आसपास जो जानवर, पौधे, लोग मौजूद हैं, आपका जो माहौल मौजूद है, उसके जो आपके ऊपर हकूक हैं उनके बारे में भी सोचेंगे और अपने फ़राइज़ को अदा करेंगे, तो आप इज्तमाई मुफाद तो आपको हासिल होगा ही, इज्तमाई तौर पर तो आप तरक्की करेंगे, मगर अल्टीमेटली आपका जो ज़ाती मुफाद है वो भी तकरीबन 90 से 100% तक आप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। यानी अगर आपको अपनी ज़ाती तरक्की भी चाहिए, आप अगर सेल्फिश भी हैं, तब भी आप मुआशरे से कट के वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। उसकी एक बड़ी आम सी मिसाल है हमारे जैसे मुआशरे, खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी हालत है। हमारे यहाँ जो लोग माली तौर पे कुछ थोड़े से मुतमव्वल हैं, वो ज़हनी सुकून के लिए, आसूदगी के लिए, आराम के लिए उन्हीं मुल्कों की तरफ जाते हैं, उन्हीं कौमों की तरफ जाते हैं, उन्हीं मुआशरों की तरफ जाते हैं जहाँ पर लोगों ने इज्तमाई तौर पे काम किया है, जहाँ पर लोगों की सोच इज्तमाई है, जहाँ पर लोग एहतजाज और मुजाहरों में वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जिनका वो मसला नहीं होता, मगर उनको पता होता है कि आज ये किसी और का मसला है, कल ये हमारा मसला भी हो सकता है। तो क्यों ना जिस वक्त कोई और इसके लिए आवाज़ उठा रहा है, हम भी उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, ताकि ये मसला बदरजा अदम हल हो जाए। यही वजह है कि इस्लाम में मिल्लत का तसव्वुर दिया गया है। इनफरादी कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है, तसव्वुर सिर्फ मिल्लत का दिया गया है। उसकी बुनियाद इज्तिमा है, और यही वजह है कि इस पे अमल न करने की वजह से सारे मीर जाफर, मीर सादिक आप लोगों में ही पैदा होते हैं, साजिशी लोग आप लोगों में ही पैदा होते हैं। आपके बड़े बड़े जनरल, सियासतदान, बड़े बड़े अमीर कबीर लोग अपने ज़ाती मुफाद के लिए दूसरे मुल्कों में अपनी दौलत जाके इकट्ठी करते हैं और वहाँ जाके जिंदा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने मुफाद के लिए काम किया, आपने भी अपने मुफाद के लिए काम किया। इस जंग में जो जीता वो सिकंदर, और वो जाके दूसरी जगह उन मुआशरों के अंदर जहाँ इज्तमाई अमन और सुकून कायम है, वहाँ जाकर अपनी दौलत, अपना सरमाया मुंतकिल करता है और वहाँ जाके बकिया ज़िंदगी बसर करता है। तो जो इक्तसादी कामयाबी है वो भी इज्तमाइयत में है, जहाँ पर इज्तमाई तौर पे एक कामयाब मुआशरा मौजूद है, उसी मुआशरे की तरफ दौलत का इर्तिकाज़, सरमाए का इर्तिकाज़ और अमारत का इर्तिकाज़ भी होता है, और उसका फ़ायदा फिर उस मुआशरे के तमाम लोगों को होता है, क्योंकि ये सरमायादार आपको लूट कर वहाँ जाकर स्पेंडिंग करते हैं, खर्चे करते हैं, अखराजात करते हैं, मकान खरीदते हैं, खाते पीते हैं, इनकी नस्लें वहाँ पे यानी मतलब बड़ी होती हैं। तो इक्तसादी तौर पे भी उन्हीं लोगों को इस बात का फ़ायदा होता है। और ये मीर जाफ़र, मीर सादक आपके अंदर से निकल के अपने ज़ाती मुफाद हासिल करके उन्हीं मुआशरों के अंदर जाकर वहाँ पर अमन सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि वहाँ पर कानून की बालादस्ती है, क्योंकि इज्तिमाई मुफाद की सूरत में कानून मजबूत होता है, कानून की बालादस्ती है, उसूलों की बालादस्ती है। वहाँ पर वो तमाम आसाइशें आपको हासिल हो जाती हैं जिन आसाइशों के लिए इनफरादी कोशिशें कर करके, अपनी कोशिशें कर करके, सेल्फिश कोशिशें कर करके आप ज़लील ख्वार हुए हैं। हमारी सोच ये है कि जब तक आग दूसरे के घर में लगी हुई है उस वक्त तक हम उसकी फिक्र नहीं करते। बदकिस्मती से हमारे उलमाए कराम, हमारे उसातिज़ा, हमारे माँ बाप या जो भी हमारे आबा अजदाद गुजरे हैं, उन्होंने हमें एक वहशी जानवर की सूरत में पैदा किया है, और हमें वो वहशी जानवर की सोच दी है कि जो दूसरों की खाल नोच के, दूसरों का खून पीकर अपना पेट भरने की कोशिश करता है, और वो इसी को कामयाबी समझता है। हमें इस सोच से निकलना होगा। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, चाहे सियासतदान हो, चाहे उनके ऊपर के इदारे हों, चाहे हमारा कोई दूसरा निज़ाम हो, वो हर रोज़ आपके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, आपके ऊपर मसाइब लाए जा रहा है, आपके साथ दो नंबरी होती है,
آپ کے ساتھ ہر طرح کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر آپ انہیں روک نہیں پاتے، کیونکہ آپ کے معاشرے میں رہنے والے لوگ اجتماعی طور پہ نہیں سوچتے۔ ہر شخص اپنے اپنے مفاد کے لیے اکیلے اکیلے جا کے لڑتا ہے۔ جب آپ اکیلے اکیلے لڑیں گے تو آپ کو ہمیشہ شکست ہوگی۔ یہ انگلی اور مٹھی والی مثال ہے، یہ انگلیوں اور مکے والی مثال ہے۔ مگر اگر آپ اجتماعی طور پہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے، آپ دوسروں کے مفاد کے لیے کھڑے ہوں گے، تو لا محالہ آپ کو آپ کا مفاد بھی حاصل ہو جائے گا۔ اسی بات کو سمجھنے کی اور اس کی ترویج کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم دوسروں کو ہی الزام دیتے رہیں گے کہ سیاستدان برے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بری ہے، ہمارے ادارے برے ہیں۔ اصل میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے آپ کو تقسیم کر کے آپ کے اوپر حکمرانی کی جو منطق ہے وہ سیکھ لی ہے۔ انگریز بھی یہاں پر آ کر یہی کرتے تھے، ڈیوائڈ اینڈ رول، اور وہی چیز انہوں نے بھی سیکھی ہے۔ آپ کو مختلف زبانوں میں، مختلف درجوں میں، مختلف لوگوں میں، مختلف پہچانوں کے اندر ایک خاص طریقے سے تقسیم کر کے آپ کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے، تاکہ آپ اکیلے اکیلے یعنی لڑنے کے لیے آئیں۔ جب آپ اکیلے لڑنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو ہمیشہ وہاں سے لاتے اور گھوسے پڑیں گے۔ مگر جب آپ اجتماعی طور پہ کسی مقصد کے لیے نکلیں گے، یاد رکھیے گا، اجتماعی طور پر 25 کروڑ لوگوں میں 2، 4,000، 5,000، 10,000، 15,000، 20,000 یا 50,000 تک کو بھی انفرادی ہی سمجھا جائے گا، یا کچھ خاص لوگوں کا مسئلہ سمجھا جائے گا۔ اتنی بڑی آبادی میں اگر اجتماعی طور پر آپ کو کسی مسئلے کے لیے لڑنا ہے تو کم سے کم آبادی کا 5-10% حصہ ایکٹیو ضرور ہونا چاہیے، جو آپ کے مفاد کے لیے لڑے۔ کم از کم اتنے حلال کے لوگ تو آپ نے پیدا کیے ہوں گے کہ جو کہ کم سے کم آپ کے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ تو اس منطق اور اس سوچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کو کچھ نئی چیز ایجاد نہیں کرنی۔ اس کے نتائج تہذیبی یافتہ قوموں میں، ترقی یافتہ قوموں میں آپ دیکھ چکے ہیں، اس کے ثمرات آپ وہاں دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے ایک اجتماعی سوچ سے انفرادی مقاصد بھی حاصل ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سکون اور راحت کے لیے انہی معاشروں کی طرف جاتے ہیں، انہی ملکوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو وہ ذہنی آسودگی میسر ہے، وہ کامیابی یعنی میسر ہے۔ انفرادی طور پہ آپ بہت زیادہ کامیاب ہو کے بھی اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بہت سارے حصاروں میں رکھیں گے تاکہ معاشرے کا گند آپ تک نہ پہنچے۔ مگر اگر آپ اجتماعی مفاد کے لیے کام کریں گے تو معاشرے کے اندر وہ گند موجود ہی نہیں ہوگا، تو آپ کو ان سارے جتن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اسی ذہنی آسودگی، سیکورٹی، تحفظ کے ساتھ اپنے معاشرے کے اندر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اور آپ کو تمام حقوق، تمام آسائشیں، تمام سکون اور وہ مسابقت کا، مقابلے کا وہ ایک فطری ماحول مل جائے گا جس کے اندر آپ کی ترقی، ترویج اور منزلت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے، ہم روز مرتے رہیں گے، ہم روز لڑتے رہیں گے، روز مرتے رہیں گے، اور اسی طرح ذلیل اور خوار ہوں گے، اسی طرح رسوا ہوں گے، اسی طریقے سے بدنام ہوں گے جیسا اب ہم ہیں۔ اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم ناکام سے ناکام تر ہوتے جا رہے ہیں، بحیثیت ریاست، بحیثیت قوم، بحیثیت انسان۔ اب خدا کے واسطے ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے نصاب کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اور لوگوں کو دوسروں کے مفاد کے لیے لڑنا سکھائیں، دوسروں کے حق کے لیے اٹھ کھڑا ہونا سکھائیں۔ جب ہم دوسروں کے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر ہم اسلام پہ بھی عمل کر رہے ہوں گے، پھر ہم جو جدید تہذیب ہے اس پہ بھی عمل کر رہے ہوں گے، اخلاقیات پہ بھی عمل کر رہے ہوں گے، تو چنانچہ ہمیں دینی کامیابی بھی حاصل ہوگی اور دنیاوی کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ مگر جس طرح اب ہم آپریٹ کر رہے ہیں، جس طرح اب ہم کام کر رہے ہیں، ہم دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور جہنم بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ تو خدا کے واسطے ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا اور آخرت کی فلاح ہمیں حاصل ہو سکے۔ اسی نقطے کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔